मनुष्य पुत्र एटा मध्य जीशुंकर गोटे परिचय आमर प्रसंग आरंभ होती जीशुख्रीष्ट किए आम अद्वितीय पुत्र विषय आम देखिलु। बर्तमान आम देखा मनुष्य पुत्र बाइबल रे आम जिते पढ़ुचु यही मनुष्य पुत्रर टाइटल जीशु निजे अनेक थर से व्यवहार करिसंती। जीशु आमने गत सप्ताह देखुतिलु मु ईश्वर को पुत्र प्राय थोरे से व्यवहार करिसंती किंतु मनुष्य पुत्र यही शब्द से बारंबार से व्यवहार करिसंती। तार अर्थ से परिचय दियंती जे मु मनुष्य पुत्र। आज आम चिंता करा मनुष्य पुत्रर अर्थ कौन अटे। तेबे यही मनुष्य पुत्रर शब्द नूतन नियम रे 86 थर लेखा जाइछि। जदि आम एनआईवी बाइबल रे देखिबा एटा एनआईवी बाइबल अनुसार मु कहूची प्राय 86 थर उल्लेख करा जाइछि मनुष्य पुत्र शब्द। आ जदि आम देखिबा जोहन रे 13 थर, लूक पुस्तक रे 25 थर, मार्क रे 14 थर, माथियो रे 30 थर, प्रेरित रे थरे, एब्री रे थरे, प्रकाशित वाक्य रे 2 थर मनुष्य पुत्र शब्द प्राय 86 थर केवल नूतन नियम लेखा जाइछि। आ जदि आम पुरातन नियम रे जिबा पुरातन नियम रे मध्य मनुष्य पुत्र बा मनुष्य संतान अनेक थर लेखा जाइछि। एटा माने मन रखिथिबा बा जानि रखिथिबा। तेबे जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले एई जगत रे थिले जेतेबेले सेवा कार्य करुथिले जोहन 12 पर्व 34 पद लेखा जाए सेथिरे लोक समूह तांको उत्तर देले ख्रीष्ट चिरकाल रहिबे बोली आमे माने व्यवस्था शुणी अछु। तेबे मनुष्य पुत्र अवश्य ऊर्ध्वकु उत्थित हेबे बोले तुमे किपरि कहउछ एही मनुष्य पुत्र किए। से माने मनुष्य पुत्र विषय जानी थिले जिहुदी लोक माने बा से समय लोक माने जेतु पुरातन नियम रे मनुष्य पुत्र विषय कहा जाइछि। आ से माने चिंता करुथिले जे ख्रीष्ट आमानक सहित चिरकाल रहिबे किंतु ए जो मनुष्य पुत्र से कोन कहउचंती अवश्य ऊर्ध्वकु उत्थित हेबे बोली से कहउचंती। तबे ए मनुष्य पुत्र किए तापरे आमार देखुचु जोहन 9 पर्व रे जने अंध को जीशु सुस्थता देला परे लोक माने फारूसी माने तांको पचारुछंती किए सुस्थता देला बोली कि तापर से कहउछंती मु जानि नाइ बोल कहउछंती। आ एई सब घटना घटी सारला परे आमे देखुचु जीशु एहा सुनी तार देखा पाई कहले से अंध व्यक्ति जाकु से सुस्थ कर तार देखा पाई से कहउछंती तुंबे कोन मनुष्य पुत्रंक ठारे विश्वास करूअछ। वर्तमान से अंध व्यक्ति उत्तर दउछंती हे प्रभु से किए कहंतु जेपरि मु ताहांक ठारे विश्वास करबी। ए अंध व्यक्ति पाखरे मध्य से प्रश्न अछि जे मनुष्य पुत्र किए मते कहंतु मु कोन करबी विश्वास करबी। आउ जीशु सीधा सड़क भाव उत्तर दउछंती तुमे ताहांकु देखि अछ आउ जे तुम संगरे कथा कहू अछंती से सही से अन्य भाव कहउछंती मु होउछि मनुष्य पुत्र। ते लोक माने एई मनुष्य पुत्र किए बोली चिंता करथिले। एठी अंध व्यक्ति मध्य मनुष्य पुत्र किए मु विश्वास करबी एई विषय से प्रकाश करू अछंती। तापर जदि आमाने देखिबा माथ्यू 16 पर्व रे ए विषय आमाने गत सप्ताह रे मध्ये देखिथिलु जेठी लेखा जाउछि जे जीशु पचारुछंती जीशु काइसरिया फिलिप अंचल को आसी अपना शिष्य मान को पचारि गले मनुष्य पुत्र किए बोली लोके कोन कहंती। जीशु मध्ये इच्छा करूछंती मनुष्य पुत्र किए बोली लोके कोन कहंती किंतु आमाने ता परे परे देखुचु जे पितर उत्तर दउछंती आपण ख्रीष्ट जीवंत ईश्वरंकर पुत्र ते मनुष्य पुत्र ईश्वरंकर पुत्र सेही पदर आमाने जानि पारुछु। तेबे जीशु मध्ये इच्छा करुथिले मनुष्य पुत्र किए बोली। तापर आमाने देखुछु जेतेबेले तांको विचार करा जाउछि जे तुम्भे कि ईश्वरंक पुत्र ख्रीष्ट जीशु कहले आपण कहि अछंती तत्संग संग से आउ कोन कहउछंती मनुष्य पुत्र को पराक्रमर दक्षिण पार्श्वरे उपविष्ट आकाशर मेघमाल रे आगमन करिबा देखिबे। ईश्वरंकर पुत्र मनुष्य पुत्र को जीशु माने जेतेबेले ईश्वरंक पुत्र बोली पचारले जीशु मनुष्य पुत्र रो मध्य से उत्तर दउछंती। आ माने देखुचु जीशु जेतेले मनुष्य पुत्र बोली किए कहले पितर ईश्वरंक पुत्र रो से कोन करछंती परिचय से देउछंती। तबे जीशु किए ईश्वर को पुत्र ना मनुष्य पुत्र यही सब बहुत कौन कौन हो जाए कन्फ्यूज हो जाती लोक मैंने से टाइम लोक मैंने जानी पार नथिले कौन होउची मनुष्य पुत्र किए जीशु गोटे समय एमती आसीगला से पचारे जे मनुष्य पुत्र किए बोली लोके कौन कहती। तेबे मनुष्य पुत्र यार अर्थ जाना सहित
ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବା ଆମେ ଯେତିକି ପଦ ଦେଖି ସାରିଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କହିଲା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 23:19 ପଦରେ ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ମିଥ୍ୟା କହିବେ, କିମ୍ବା ସେ ମନୁଷ୍ୟର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ସନ୍ତାନ। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବା ମନୁଷ୍ୟର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ଗୀତ ସଂହିତା 80 ପର୍ବର 27, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର। ଆମର ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ଯେରେମିୟ 50:40 ପଦରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସେଠାରେ ବାସ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାସ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ କମ୍ବିନେସନ କରାଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଏଇ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖି ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 144:3, ଗୀତ ସଂହିତା 8 ପର୍ବର 4 ପଦ, ତାପରେ ଆୟୁବ 25 ପର୍ବର 6 ପଦ, ଆଉ ଜିହିଜିକଲରେ ଅନେକ ଥର ପରମେଶ୍ୱର ଜିହିଜିକଲକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 80ରୁ 90 ଥର ଆମେ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ। ତେବେ ଏଇ ପଦ ଗୁଡାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ତେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକିରେ ରହିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ରହିଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢୁଛୁ ଦାନିଏଲ 7 ପର୍ବର 13 ପଦ ଆଉ 14 ପଦ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଏକ ନ୍ୟାୟ ପୁରୁଷ ଆକାଶର ମେଘରେ ଆସିଲେ ଓ ସେ ଅନେକ କାଳର ସେଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ପୁଣି ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶବାସୀ ଭାଷାବାଦୀମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ମହିମା ଓ ରାଜ୍ୟ ଦତ୍ତ ହେଲା। ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅନନ୍ତକାଳୀନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ତାହା ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଓ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅବିନାଶ୍ୟ। ତେବେ ଏଠି ଦାନିଏଲ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ସେ କହିଲେ ପ୍ରଥମରେ ଏକ ପୁରୁଷ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆକାଶର ମେଘରେ ଆସିଲେ, ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶବାସୀ ଓ ଭାଷାବାଦୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମହିମା ଓ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେବ। ତେବେ ଏଇ ପଦକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଥମରେ ରହିଗଲା ପୁରୁଷ। ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ତା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶର ମେଘରେ ଆସିବେ, ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ, ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶବାଦୀ ଭାଷାବାଦୀ ମାନେ ସେବା କରିବେ, ମହିମା ଓ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ, ଏଇ ବିଷୟ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଯେ କି ମେଘରେ ଆସିବେ, ଯେ କି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ, ଯାହାକୁ କି ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶବାଦୀ ଭାଷାବାଦୀ ମାନେ ସେବା କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମହିମା ଓ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିଲୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରର ଅର୍ଥ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଉ କିଛି। ଯେହେତୁ କେତୋଟି ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆକାଶର ମେଘରେ ଆସିଲେ, ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶବାସୀ ଓ ଭାଷାବାଦୀ ମାନେ ସେବା କରିବେ, ତାହାଙ୍କର ମହିମା ଓ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ବା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ବିଷୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଯେ ଆକାଶରେ ଆସିବା, ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା, ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ତେବେ ଏଇ ପଦ ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରର ଅର୍ଥ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥ ସେଇ ପୁରୁଷ ଯିଏ କି ଆକାଶର ମେଘରେ ଆସିବେ, ଯୋଉଟାକି ଦାନିଏଲ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଦେଖିବା। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରର ଅର୍ଥ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତେବେ ଯୀଶୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କେତୋଟି ବିଷୟ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ। ତେବେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ମୋ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରର ଆମେ ଦୁଇଟି ଭାଗ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେ ପୁରୁଷ
आउ जेतेबेले देखुछु आकाशर मेघर आसिले वृद्धकर गोटे उपस्थित हेले जहाँको कि सारा जगत सेवा करुछि जार अनंतकालीन राज्य अछि ताकू जदि हमने सीधा सळख कहबा ए जो द्वितीय भाग होउछि एटा गोटे ईश्वरंकर गुण बा ईश्वरंकर कार्य को प्रकाश करुछि। तबे ए जो मनुष्य पुत्रर अर्थ सेई पुरुष बा सेई मनुष्य जे ईश्वर अटंती। मु आउ थरे एटा को रिपीट करिबी मनुष्य पुत्र सेई मनुष्य जे ईश्वर अटंती। आमर जदि जोहन रे पढिबा स्पष्ट भाव लेखा जे आद्य वाक्य थिले आउ जेतेबेले से विषय कहउछंती वाक्य ईश्वर सहित थिले सेई वाक्य ईश्वर थिले आउ 14 पदर लेखा जाउची सेई वाक्य देहवंत हेले। जो वाक्य ईश्वर थिले से देहवंत हेउछंती माने से शरीर धारण करूअछंती आउ जो शरीर धारण करूछंती सेडा मनुष्य। तेबे मनुष्य पुत्रर अर्थ आम एटी देखि पारुछु केवल मनुष्य नुहे ईश्वर मध्य। तेबे आमाने वर्तमान देखिबा मनुष्य पुत्र मनुष्य भाव केते साधारण उल्लेख करा जायछि। मनुष्य पापी मानक सहित भोजन कले यीशुख्रीष्ट जेतेबेले आसिले ए जगत को से पापी मानक सहित भोजन कले। शिष्य माने अन्य शिष्य माने अनुगमन करा पय कहले यीशु कहले जने शिष्य कहउछंती आपण केउ जो स्थान को जे मु सेही स्थान को जीवी। यीशु कहले मनुष्य पुत्र मुंड गुंजिबार स्थान नाय। तापर से कहउछंती मनुष्य पुत्र होउछंती बुणाली से विषय से कहउछंती। यीशु कहले जे मनुष्य पुत्र को लोकों को साक्षात स्वीकार करिवो मनुष्य पुत्र ताको ईश्वर को दूत मानक साक्षात मध्य स्वीकार करिवे। तापर से कहउछंती जे लोकों को साक्षात मनुष्य पुत्र विषय लज्जाबोध करिवो मनुष्य पुत्र मध्य ताहा विषय रे कोन करिवे लज्जाबोध करिवे। तबे एटा हमर केतरा साधारण विषय यीशु उल्लेख करूछंती गोटे मनुष्य भाव रे। तापर जदि आमे आगो को देखुछु से समर्पित विषय से किसी कहउछंती से कहउछंती जे मनुष्य पुत्र मनुष्य मानक हस्त रे समर्पित हेबे। माथ्यू 17 पर्व 22 पद मार्क 9 पर्व 31 पद लूक 9 पर्व 44 पद एई सब पद हम देखि पाउछु यीशु कहउछंती जे मनुष्य पुत्र मनुष्य मानक हस्त रे समर्पित हेबे। तापर देखुछु प्रधान याजक और शास्त्री मानक हस्त रे समर्पित हेबे। तापर देखुछु क्रूस रे हत हेबा निमंते समर्पित हेबे। तापर देखुछु जे शत्रु हस्त रे समर्पित हेबे आउ जहा द्वारा समर्पित हेबे हाय दंडर पात्र आउ तापर देखुछु पापी मानक हस्त रे समर्पित हेबे। यीशुख्रीष्ट मनुष्य भाव में मनुष्य मानक हस्त रे समर्पित हेबे प्रधान याजक शास्त्री मानक हस्त रे समर्पित हेबे क्रूस रे हत हेबा निमंते समर्पित हेबे शत्रु हस्त रे समर्पित हेबे पापी मानक हस्त रे मध्य समर्पित हेबे। क्रूसार्पित विषय से कहउछंती जे 3 दिन 3 रात्रि भूगर्भ रे से रहिबे क्रूसार्पित होई मृत्युवरण करला परे से जेतेबेले यीशु को चिन्ह मागुछंती से जुनसंग चिन्ह दे एई कथा से कहउछंती जे मनुष्य पुत्र 3 दिन 3 रात्रि भूगर्भ रे रहिबे। तापर से कहले मनुष्य पुत्र अवश्य दुख भोग करने को जाउछंती मनुष्य पुत्र बा निज विषय से कहउछंती जे अवश्य दुख भोग करने को जाउछंती। तापर आम देखुछु अवश्य सही प्रकार ऊर्ध्व को उठा जिबे। एटा जोहन 3 पर्व लेखा जेतेबेले निकोदेम सहित कथाबार्ता करूछंती जेपरि मशा सर्प को उठाइतिले सही प्रकार मनुष्य पुत्र मध्य अवश्य ऊर्ध्व को उठा जिबे अन्य भाव में कहले से क्रूसार्पित हेबे। तापर जदि आम देखिबा क्रूस रे हत हेबा निमंते से समर्पित हेबे। तेबे यीशुख्रीष्ट मनुष्य पुत्र मनुष्य भाव में से पापी मानक सहित भोजन कले मनुष्य भाव में से दुख भोग करूछंती मनुष्य भाग में से मृत्युवरण करिवे से क्रूसार्पित हेबे से हत हेबे। तेबे आम जो देखिबा काहेकि यीशु समर्पित हेबे क्रूसार्पित हेबे काहेकि समर्पित हेबे काहेकि मृत्युवरण करिवे। जदि आम देखिबा मार्क 10 पर्वर 45 पद एठी लेखा जाउची जेपरि मनुष्य पुत्र मध्य सेवा पाइबा को आसी नाहांती मात्र सेवा करिबा को ओ अनेकंक निमंते मुक्तिर मूल्य स्वरूप प्राण देबा को आसी अछंती। जेतु मनुष्य पुत्र एई जगत को आसीबार उद्देश्य थिला जे मुक्तिर मूल्य स्वरूपे प्राण देबा को। एई जो मुक्ति शब्द तले हम देखुछु जन लोक मुक्ति निमंते जन लोक को मूल्य देवा को पड़े। तब यीशुख्रीष्ट मनुष्य पुत्र जे आसीथिले से कौन पे आसीथिले अनेकंक निमंते आसीथिले कौन पे मुक्तिर मूल्य स्वरूप प्राण देवा को से आसी अछंती। लेखा जाउची व्यवस्था अनुसार प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए आउ रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं। ते मनुष्य पुत्र क्रूसार्पित हेबे समर्पित हेबे दुख भोग करिवे मृत्युवरण करिवे जेहेतु समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए आउ रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं। आउ से जदि रक्त देबे
ତେବେ ସେଇ ରକ୍ତ ଦେଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମର୍ପିତ ହେବେ ଆଉ ସେ କୃଷାର୍ପିତ ହେବେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ କେତେଟା ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଦାନିଏଲ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ କି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଏକ ନ୍ୟାୟ ପୁରୁଷ, ସେ ମେଘରେ ଆସିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ମହିମାରେ ନିଜ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗମନ କରିବେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ମହିମାରେ, ଯେଉଁ ମହିମା ଅଦ୍ୱିତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ନିଜର ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗମନ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେ ଆଗମନ କରିବେ, ବିଜୁଳି ପରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ମହାମହିମଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେପରି ଘଟିଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ତାପରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମନେ କରୁନଥିବେ ସେହି ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଇଛି ଭୁଲରେ, ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ସିଏ ଆଗମନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁନଥିବେ, ମନେ କରୁନଥିବେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱମହିମାରେ, ଯେଉଁ ମହିମାକୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ ସ୍ୱମହିମାରେ ସେ ଆସିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆକାଶର ମେଘମାଳରେ ଆସିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗମନ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାପରେ ସେ ମେଘରେ ଆସିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଯୋଉଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମେଘରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ମହିମାରେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ବା ଦେହବନ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ସେ ନିଜ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗମନ କରିବେ। ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଉପବେଶନ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆପଣା ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆପଣା ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରିବେ। କୌଣସି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିବା ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖାଛି ଆପଣା ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନରେ, ତାପରେ ପରାକ୍ରମର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସେ ଉପବେଶନ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସେ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେରିତରେ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆଗମନ କରିବେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଉପବେଶନ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିବେ, ସେ ରାଜ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ହେବ। ତେବେ ଦାନିଏଲ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଦେହବନ୍ତ ହେଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗମନ କରିବେ, ଆଉ ସେ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନରେ ସେ ଉପବେଶନ କରିବେ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ, ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱର, ଏଇ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଶବ୍ଦ, ସେମାନେ ଏଇ ବିଷୟ ସେମାନେ ଡିଟେଲ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପଦରେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ମାଥ୍ୟୁ 26 ପର୍ବର ସେ 63 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସେଠି ଘଟୁ, ସେଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ସେ 63 ପଦକୁ ଆମେ ପଢୁ, ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ମହାଯାଜକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ ଦେଉଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହ ତୁମ୍ଭେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ? ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ କହିଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଅଦ୍ୟାବଧି ଆପଣମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପରାକ୍ରମର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଓ ଆକାଶର ମେଘମାଳରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। ଏଇ କଥା ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆଗମନ କରିବେ ଆଉ ପରାକ୍ରମର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବେ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଦାନିଏଲ 7 ପର୍ବର 13 ପଦ ବିଷୟ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି କହିଲେ, ମହାଯାଜକ ସେ ବୁଝିଗଲେ। ଆଉ ସେ ବୁଝିକି ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 65 ପଦରେ ସେ କଣ ହଉଛି, ସେଥିରେ ମହାଯାଜକ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରି କହିଲେ, ଏ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କଲା, ସାକ୍ଷୀରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ କଣ ପ୍ରୟୋଜନ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲୁ। ଯେହେତୁ ମହାଯାଜକ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବା ମହାଯାଜକ ଜାଣିଥିଲେ ଦାନିଏଲ 7 ପର୍ବର 13 ପଦ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କଲା। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ ଦେହବନ୍ତ ହେଇ ଆସିଲେ, ଯିଏକି ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ
जो मनुष्य पुत्र बोली जेतेबेले एई शब्द जिहुदी माने शुणुथिले सेतेबेले सेमाने दानिएल 7 पर्व 13 पद सेमाने मने पकाउथिले सेमाने जानि पारुथिले जे मनुष्य पुत्र अर्थ कोन सेमाने स्पष्ट भाबरे जानिथिले सेतिबे सेमाने यीशुଙ୍କୁ ईश्वर निंदा बोली कहउथिले आ इठी आमने केते साक्ष्य आमे देखिबाक पाउछु बाइबल रे आमे जो देखिबा पितर से साक्ष्य दउछंती सेही यीशु ख्रीष्ट स्वर्गारोहण करी ईश्वरଙ୍କ दक्षिण पार्श्वरे उपविष्ट अछंती कहीं दक्षिण पार्श्व उपविष्ट अच्छा बोले लेखागला यीशु कहले करिबे करिबे भविष्य जेहेतु से पर्यंत से मृत्युवरण करनथिले किंतु पितर एई जो कथा कहउछंती से समय यीशु ख्रीष्ट ऑलरेडी मृत्युवरण करी से पुनरुत्थित हो सारी छंती से स्वर्ग को जाइछंती तेबे से कहउछंती जे स्वर्गारोहण करी ईश्वरଙ୍କର दक्षिण पार्श्वरे उपविष्ट कहउछंती पितर साक्ष्य देले जे मनुष्य पुत्र बा यीशु ख्रीष्ट ईश्वरଙ୍କ दक्षिण पार्श्वरे उपविष्ट अछंती तापरे आमरा देखिबाकू पाउछु जे पाउलो साक्ष्य दउछंती रोमियो 8 पर्व 34 पद पढ़ले आमने जानि परिबा से ईश्वरଙ୍କ दक्षिण पार्श्वरे अछंती से मध्य आमानक निमंते निवेदन करू अछंती पाउलो मध्य ए विषय को जानिथिले से साक्ष्य दउछंती वर्तमान मनुष्य पुत्र बा यीशु ख्रीष्ट ईश्वरଙ୍କର दक्षिण पार्श्वरे अछंती तापर जदि आमरा देखुछु जे एब्री रे लेखा जाउची एठी मु अज्ञात बोली लेखा जाउची जेहेतु एब्री पुस्तकर लेखक ए पर्यंत स्पष्ट नुहे अनेक लोक बर्नबा बोली कहती अनेक लोक पाउलो बोली कहती आउ केतेक लोक अछंती सेमाने तो कहती तिमोथी बोली आउ केते लोक कहती लूक बोली मध्य केतेक लोक कहती सेथिबे मु एठी अज्ञात बोली लिखुची किंतु केही जणे लेखक से मध्य कहउछंती से पाप निमंते केवल एक बलि उत्सर्ग कला उतारे ईश्वरଙ୍କ दक्षिण पार्श्वरे चिरकाल पाए उपवेशन कले यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग को जाई से दक्षिण पार्श्वरे उपवेशन करी अछंती तापर आम देखुछु जोहन यीशुଙ୍କର प्रिय शिष्य से कहउछंती प्रकाशित 14:14 हो तत्परे मु दृष्टिपात कली आउ देख शुभ्रवर्ण खंडे मेघ तई उपरे मनुष्य पुत्रଙ୍କ सदृश जणे उपविष्ट तेबे जोहन शिष्य जोहन से मध्य दर्शन देखुछंती जे मनुष्य पुत्रଙ୍କ सदृश जणे कौन होइछंती उपविष्ट होइछंती तार अर्थ आमने जानि पारछु दानिएल 7 पर्व 13 पदरे जो दर्शन से देखिथिले बा जो भावबाणी से लेखा जाइछि सेइटा एठी पूर्ण होउछि बा सफल होउछि तापरे आमने देखिबा जे यीशु जतले मृत्युवरण कले स्टीफान प्रेरित 7 पर्वर 55 पदरे लेखा जाउछि से पवित्र आत्मा रे पूर्ण होई स्वर्ग प्रति स्थिर दृष्टि चाहिए आ ईश्वरଙ୍କ महिमा और यीशु को ईश्वरଙ୍କ दक्षिण पार्श्वरे ठिया होइथिबा देखिले स्टीफान मध्य से कौन करुछंती जे देखुछंती जे यीशु ख्रीष्ट ईश्वरଙ୍କର दक्षिण पार्श्वरे से ठिया होई अछंती तबे ए माने से साक्ष्य मध्य देइछंती जे मनुष्य पुत्र से जहा कहिथिले जे मु उपवेशन करिवि बोली कि से विषय साक्ष्य दउछंती तेबे एठिरु आमे जानि पारुछु जे मनुष्य पुत्र किए जोटा कि आरंभ आम देखी आसुचु मनुष्य पुत्र अर्थ केवल मनुष्य नुहे किंतु सही मनुष्य जे आगमन करेंगे जे दक्षिण पार्श्वरे उपविष्ट हेबे एई विषय जिहुदी माने जानिथिले और एई माने साक्ष्य दैछन्ती पाउल पीतर जोहन स्टीफान ए माने समस्त साक्ष्य दैछन्ते यीशु ख्रीष्ट उपवेशन करि अछन्ती तेबे यीशु ख्रीष्ट मनुष्य पुत्र अटंती आ यीशु ख्रीष्ट सेही मनुष्य जे कि ईश्वर रूप धारण करी एई जगत को आसिले तिर मूल्य स्वरूपे प्राण देवा निमंते सेही जगत को आसीथिले आ से वर्तमान आमानक निमंते निवेदन करूछन्ती आ मनुष्य पुत्र ईश्वर भाबरे आउ केतरे विषय बाइबल लेखा जाय यीशु कहले मनुष्य पुत्र विश्राम बारर प्रभु अटंती तापर से कहले मनुष्य पुत्रक निकट रे पाप क्षमा करबा को अधिकार अछि एई जो घटना घटिला से समय रे मते जिहुदी माने से माने जानिले आ ईश्वर निंदा करूछि बोली तांको अभियोग करिसंती तापर आमर जे देखिबा स्वर्ग को अवतरण कले जोहन 3 पर्वर 13 पदरे से स्वर्ग को अवतरण कले बोली लिखा जाउछि यीशु ख्रीष्ट जे कि ईश्वर तांको पाखरे विचार करबा अधिकार अछि जोहन 5 पर्वर 27 पदरे ईश्वर आमानकर विचार करता जाकुबरे लेखा जाउछि आ यीशु जेहेतु ईश्वर अटंती सेति तांकर पाखरे विचार करिवार अधिकार अछि तापर देखुछु आमने जोहन 6 पर्वर 27 पदरे से जीवनदायक भक्ष्य दियंती जोडा कि आमाने केबे मध्य माने भोक आ आमानु केबे हबो नै से जीवनदायक दियंती अन्य हारे कहले से अनंत जीवन आमानकु दियंती आउ तांकर महिमान्वित सब हेबा समय
ଉପସ୍ଥିତ ବୋଲି ସେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ବିଶ୍ରାମର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଅଛି, ବିଚାର କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅବତରଣ କଲେ ବା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବା ସମୟ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଆଉ ଯିଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମହିମାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱର ମହିମାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ନିଜେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଆଉ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ତେବେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କହିଲେ ଯୀଶୁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି ତାହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଯୀଶୁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ କହିବା ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 100% ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ 100% ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର କହୁଛୁ ତେବେ ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ 200%, 300%, 400 ଏହିସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି।